Raz, dva, raz, dva. Je tady někdo? A když ne, a to nevadí. Ideme sa zahrať Hogwarts. A možno, že aj Legacy. Keď inak nedajú. Už sme sa dlho nehrali. Čo sme sa kedy hrali naposledy? No. Raz, dva. Jop, funguje to. Príprava shaderu. No. Revelio.
Tombion, prepáč, mal som nejakú robotku pracovnú. Som musel niečo vybaviť, ale už som tu. Ahoj, Tombion. Toto som chcel. Čo ty potrebuješ očesať? Len zobrať a ty očesať. Ako sa máš, Tombion? Z 8 minút som si nevšimol ani chat, ale niekto, kolega potreboval na jednu faktúru poslať ešte raz a musel som to nutne urobiť, tak sorry. Excusez-moi. No. Som to nejaký týždeň nehral a už ani neviem, jak sa to hrá. Snažím sa uspať malého, tak len počúvam. Jasné, v pohode. Haj, beličíči, malý Tombior v chlieve kvíči. Otvorte mu dvere, nech sa neposere. Teda čo? Nič som nepovedal, som slušný. Polovička došla domov. Sekundu, len sa s ňou zvítam. OK, som back. Sorač. No, jak uspela uspávanka? Povedz. Už spíš, že? Lebo ja som určite na toto expert. Aj keď som to v živote nerobil, ale určite som na to expert. Pardon, Mejka vítá paničku, polovičku. Rebelio. Zvieratka máme na porádku. Mám taký pocit, že už sú všetky nakrmené, učesané. Za chvíľku budú všetky vydávať veci. Takže ideme ďalej, ideme robiť hlavné questy. No, popravde, potrebujem to dohrať. Údajne som už blízko konca, že už to je celkom fajn. Že už som Počkaj, ešte som nemusel tam ísť. Ešte som mohol ísť naspäť. Že už som docela dosť... že som není vyslovene, že niekde v strede. Že by som mal byť v druhej polovici minimálne. A čo som pochopil, až som to pochopil správne, tak som v 10. zo 14 kapitol, takže... Ešte tieto zvieratka a hlavne nie, že skontrolujeme, my tu vyložíme, nie, toto nie. Obži fialová ropucha, aj tohto tu vyložíme, fešáka. Ty si ale veľký.
nakrmíme hladných. Ježiš, zase som urobil. Ach, to som vôbec nechcel urobiť toto. Kde sú ďalšie tu má byť? Aha, tu je. Yep. Som nevedel, že oni sa môžu ponárať. A to asi není ponorenie, to si asi blahol. OK. Čo ešte tu je? Ropušnice. No, pustíme tam. Môžeš ma tam, ďakujem. Tu si môžeme čosi vylepšiť, ale nechce sa mi dávať si tie veci dole, lebo tie veci, čo mám na sebe, nemôžem očividne enchantovať. Neviem prečo. No, dobre. A teraz ukáž mi mapa sveta. Ideme do prasínek. Dobrú chuť. Máme tu onu. Kúsok si poprosím aj s tou šunkou. Máme také pečivo s olivami. Máme spať na ulici. Už to vidím. Ďakujem veľmi pekne. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this Hej, is lebo to je tá výhoda, keď hráš na počítači, je veľakrát... Keeping you on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought. Nie. Let me see what I can do. Tým, že hrám veci na písičku, tak tam není problém si dať češtinu. Teda nie vždycky, ale ako dosť často. A hlavne teraz, keď je doba AIčka,
tak existujú nástroje, ktoré ti AIčkovo preložia celú hru do iného jazyka. It is done. Výborné, to je môžem ešte poprosiť? Nie, celú nie. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it Ďakujem otherwise. pekne. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ajajaj. Som mohol popredávať nejaké veci do pšíc. OK. Nič lepšie na seba nemám. You made a mistake. How goes that? Incendio! Incendio! Ajajaj. Try not to make this too easy for me. You won't. No! Expulso! You're going to regret that. What? Oh, I'm going to enjoy this. You'll regret crossing my path. Now, this has been... What are your faults, John? I'll make you wish you were back at school. So! I'd advise you not to do that. Look what you've done! You'll pay for that. Death From above. Expulso! Novice luck. You'll die. Quite conductive, aren't we? I'm just warming up. Expulso, bloods. Very well. Accio.
Confringo! Avada! You've made a grave mistake. Defender! You should have joined me. Well done for a child. Trying to make it too easy for me. Accio! Potatoes! Rookwoods don't go down easy. I'm not done with you. Accio! Expelliarmus! Serve your mistress. Confringo! Defender! Expelliarmus! A, quest splněn, to bylo rychle. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Revelio. Not appropriately named. Mm. Revelio. You'd have a head left on your shoulders if you didn't have me keeping you in check. Accio. Cruci. Expelliarmus. One less poacher in the wizard. Revelio. Alohomora. Zajko. Zajko bojko. Hm. OK, nechápem ten zámok, ale budíš. Revelio. Nevím, jak se mám dostat tam.
Čo mám? Oplotilo sa. Aloha Mora. Pekný deň želám aj tebe, Robert. Ako sa máš, Štefi? Revelio. Aký je dneska plán? Perhaps not the best place to be caught alone. Revelio. Who lived here, I wonder? I should investigate. Možno niekedy. Revelio. Čakaj, do toho map chambru, ale najprv by som potreboval predať niečo, nejaké veci, tak ideme sem. Ja, presne sem potrebujem ísť. Protego! Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Moment. I hope to see you again sometime. Nezobrali sme nič také, čo by nám niečo pridávalo, že? Všetko je to zelené alebo modré. Jo. Myslím, že to môžeme všetko podpredávať. Sú to zaujímavé nejaké kúsky, ale nič extra. Ja, môže to ísť všetko preč. Okrem tých tmavých tie nevyhadzujem. Hello, Mr. Semi. Ako sa máme, pánové? Ale pohoda, akurát som prišiel z práce, tak tlačím do hlavy polievku, dávam si trochu sprchu a idem do brata. Nechod do brata, veď praskne. Podľa tebe, nech sa mu na neho pozriem, lebo ide ako si pomaly. Tak chce SSDčko a väčšiu rámku. Ale inak chápem. Že pekný deň pre tebou, hovoríš. A inak normálny deň, práca, teraz chill, bežný deň. Akurát sa mi snívali strašne kráviny, zase ako vždycky. Ako vždycky sa mi snívali úplne kráviny, neviem, čo sa deje.
Poslednú dobu spím nejak divne. Tie bradavice vyzerajú v zime celkom pekne, musím uznať. A toto vyzerá ako pražský orloj. Ja viem, že tie orloje sú plus minus rovnaké, ale tak mne to pripomína pražský, lebo ten som naživo videl asi prvý, až nie jediný. Ale videl som ich viacej, len tento si tak najviac pamätám. Rád som tu našiel jednu vlajočku, ktorá má port, ktorá mi ukázala ten port dole a neviem teraz nájsť, ktorá to bola do prčic. Táto to nebola, ani táto. Všetko, jasné, v pohode som. Úplne v pohodičke. Asi som len taký, akože z počasia otepený, ale inak nič. Nič hrozné, všetko v pohodičke. Pohoda, klídek, tabáček. Ktorá vlajka ma to dostane do toho map chamberu, do prčíc? To je normálne džebejc toto. Pri tom map chamberi je... Nie, to je konečné úložište. Navrat do komaty s mapami. Áno, navrat, takže map chamber. Ten map chamber je... Pri tom map chamberi je port. A ja neviem, kde je. Jej tento... Aha, to sú tajné veci. Aha, už to chápem. Dobre, už mi to došlo. Tesne pred koncom hry v podstate mi dojde úplne základná elementárna mechanika, ale nevadí. Nie, v pohode som. Ale som taký ochrapaný. Jak je to počasie také, aké je, tak sa mi chce furt spať. Ale inak v pohode. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? Are you right? Able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself. Si v poriadku, víš, že umíš dobře brániť. Videl som to dosť často, ale samotný Rookwood dostal si co zaslúžil. Musel som sa brániť. Dáme, musel som sa brániť skromne. Nie, určite nie. Dneska to ešte nedohrám. Akože už sa blížim k finále, to určite, ale ešte minimálne 1, 2 možno. Okrem tohto. 1 určite. 1 stream by musel byť určite a 2 možno. Teda nepozeral som si popravde nejaký, alebo v tomto si nejaký walkthrough pozerať, to nemá moc veľký význam, každý to ide inakšie. Have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The port key, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Nie je tu niekto, kto to hral? No to, akože kto by to prešiel, kto to tryhardil, že by to dal na platinu? Ako dobrá hra. Musím uznať, že je to dobrá hra. Je to zábavné, má to plno mechaník. Na môj vkus je to moc preplácané, čo sa týka, akože máš veci, zbieraš veci, vylepšuješ veci a ešte nejaká mechanika tam je na vylepšovanie. Proste je tam toho tak nejak na môj vkus strašne veľa. Tak asi moc príliš veľa RPG prvkov na môj vkus, ale to chápem, že to je proste teraz moderné a verím tomu, že malo to úspech aj po tejto stránke. Ja mám rád jednoduchšie hry, ale akože v podstate je to veľmi dobrá, kvalitná hra, akože určite by som to odporúčal. Je dobre si to zahrať, aby človek pochopil to, prečo to ľudia majú radi, akože ešte keď si pozrieš film kvôli tomu, že ho všetci chvália a chceš vedieť, čo je na to. Aj keď to není zrovna tvoja šálka. No, máme ďalší vchod. Takisto hrám túto hru s tým, že ale baví ma to. Rád tu robím vedľajšáky, akože to v málo ktorých hrách rád robím.
Takže to je dobré znamenie. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Nie je to taká tá dlhá hra, veď akože ono sa to dá ako... Nemyslím si, že je to nejaká extrémne dlhá hra. Určite to je kratšia hra ako Witcher alebo niečo podobné. Let's go. Les? Kde je les? If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Presne tak. Revelio. We must be getting closer. Renrock will be pleased with our progress. Accio. Expelliarmus. Defender. Expelliarmus. That's your best. Protego. Why can't I hit you? I will not be made a fool of. One less shoot. Rather unwise. More of them. Still hoping this will pass, are you? I shall have been. Let's get it. Protego. That's embarrassing, isn't it? Accio. Bože, čo mi to tu pípa? Čo mi to tu pípa? To je nič, to je počko. Toto si musím urobiť filter, nech mi to hádže do nejakých newsiek, nech to pozriem raz za deň a nemusím to vidieť hneď. No, niekedy. Dobre, môžeme pokračovať. Expelliarmus. Defender. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Brb, jasno. Musím si porobiť tie potion, že? Ojojoj, nazdar. Až dvaja, okej. Free the professors. I see it. And I don't know. Protego. Expelliarmus. Rather unwise coming back this way. Bože, ten zvuk tu blbne strašne moc. Let's get this over with. Accio. Počkaj. Dva, teraz to bude lepšie. Nie bude to lepšie. To je podľa mňa... Childish. Why drag this out longer than necessary? Expelliarmus. I will have my revenge. Počkaj, skúsim pozrieť nastavenie zvuku.
Hlasitosť hudby, blast, tlmiť vše, konfigurácia zvuku sluchatka, to mám správne. A nie je to už niečo ako výška hlasu, upravenie výška hlasu postavy. No neviem. Ale je to nepríjemné, je to nepekné. Podľa mňa to je chyba tej hry. Au. Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Let's get this over with. Who do you think you are? Defender. Expelliarmus. To je jaké otravné, ty kokos. You're no match for us. Is that the best you can do? To som zbytočne dal, ale nevadí. A dead end. Now what? Tudy. That Určite wall, tudy. that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Revelio. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. What? Accio. It's the student! Expelliarmus. Professor! Fools of a feather! Defender. I won't rest till you're dead. I feel as though you're not even trying. Expelliarmus. Easily licensed. Losing your stride. This will not Expelliarmus. I will make you pay. Defender. Do you think this is funny? I shall avenge your death. What an unfortunate Gdzie je? thing for you. Nie wiem, tam. How nice of you to say. You're weak against Ranrock's army. Defender. I won't rest. Expelliarmus. Dead. Your spells glance off of me. Expelliarmus. Defender.
These tunnels haven't brought us much luck so far. Revelio. We're getting closer, Professor. That way. Jo, hneď tam ideme, len tu musíme niečo vylútiť. Nešetrím. Sú to hnusní škreti nepriateľskej povahy. Obraz a zvuk ide ako? Nazdar. Miško, to si ty? Alebo Igor? Ty kokos. Jak veľa je tu tých veľkých, to sa mi nepáči. No, ešte, že nám došli pomôcť. Vítaj, Miško. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Ty si to chceš spoilovať, Miško? Lebo už sa blížim ku koncu, aj toto je docela dosť taká rozhodujúca bitka. Či ti to nevadí? Mám level 15? Šikovný. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Heck. Aha, o nič sa nemáme starať, očividne. No. Enjoy suffering, do ya? Ranrock won't be stopped. Musím si predstaviť, toto nemám dobre. Toto je tu úplne zbytočné. To krucio je síce kruté, ale nič moc to nerobí. Keby viem, že aké sú toto... Že ktoré z tohto má najlepší damage, to by ma fakt zaujímalo. Toto sa občas zíde. Toto by som mohol dať sem. A toto si nechám. Accio. Oh, that was meant for me. More of Ranrock's damn loyalists. Such arrogance. Rather unwise coming back. This is sad. Incendio. Bombarda. I should have been. Accio. Incendio. You won't get away with that. Accio. Expanse. Incendio. Bombarda. Accio. Protego. Look out! Another troll! This one's worse. A jak sa ti to páči? Baví ťa to? Tiehaš si to prekladať? Bombarda. To je asi tiež na nič trošku. Skúsime toto. Now, Professor, aren't you going to leave some for the rest of us? See you can shout. Confringo. Doprčiť znie jemu. I'll kill you when I get down from hell. Let's get it. You won't stop me.
Utekám do... do brata, tak mi dá. Neviem, poradne, nech sa darí papiky. Páj sa, Štefko. Ozvi sa potom. Nech to dobre dopadne s tým oným. S tým gamepadom. S gamepadom, prečo som rozmýšľal nad gamepadom? S tým počítačom, s tým notebookom. That's our way forward. Aj. The wand! Quickly! Je to tá špecihulka od neho, hej? Čo je Meuška? Čo je bambulka? Aj mi boštek? Ďakujem. Dobre, alaškaj si teraz. No a ktorá si fakulta? We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been... Ale pravdou je, že tento príbeh si neviem predstaviť vo filmovej podobe, lebo je to také akože... Ako... Think of all the pain that created it. Dosť. Is what Miriam Tu, čo máš ty? Áno? A to ti vyšla v teste, alebo si ju vybral? countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see... Ono medzi tými onými fakultami není moc veľký rozdiel. Tam je na začiatku pár questov. Pár questov a potom co s ní hodláš udělat? Mám v úmysle je zde udržet. Mám v úmysle ji otevřít. Asi toto právě. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch.
seems you are two of a kind. She didn't know when to give up either. Pusté. A v tom teste ti čo vyšlo? Jaká ona? Či nerobil si ten test nakoniec? Škoda. Furt nemám dobrý pocit z tohto, ale asi je to tým, že moc som nefajtel, no. Toho nastavenia tých kúzel. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Defender. Toho ani netrefám. Taká blbá. Those traces of magic somehow protecting the dragon. Confringo. Expelliarmus. Aha, takto, už to chápem. Now, Ranrock. Defender. Expelliarmus. Confringo. Protego. Accio. Nie, počkaj. Teraz budem pravdepodobne potrebovať toto práve, Crucio, mám taký pocit. Confringo. Expelliarmus. You protected yourself again. Not for long. Aha, teraz potrebujem žltú nejakú. Povedzme túto. OK. A teraz čo skúsim takto? Expelliarmus. Confringo. Defender. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Defender. Potrebujem tam nejaký ďalší útočný. Toto už mám. Skúsime toto. No, tá bomba dá pomohla. Miško, není ti to ťažké? Akože na hranie? Ale no tak. A nič mu to nerobí, to je jaká blbosť. Ja mám ísť za ním, aha. I see. Už chápem. Ajajaj. Confringo. Expelliarmus. Defender.
Furt musíš prehadzovať tie, ona? To je zaujímavé. Expelliarmus, Confringo. Descendo. Expelliarmus, Confringo, Defendo. Descendo. Bombarda. Expelliarmus, Confringo. Defendo. Bombarda. Pokračujeme ďalej. Teraz by mal byť nezraditeľný podľa mňa. Až to chápem správne. Aha, OK, červený a žltý, takže ten dáme sem. Glacius. Expelliarmus. Confringo. A dáme si naspäť tú bombádu. Bombarda. Defendo. Protego. Asi mám niekam pokračovať, alebo... No, to ďal to. You can't run forever, Ranrock. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Kde si Ranrock? Glacius. A ešte aj fialový, bože, všetky. Expelliarmus. Defendo. Moc ďaleko som. Descendo. Glacius. OK, máme jeden. Ajajaj. Descendo. Expelliarmus. Dobre, teraz si to tu zase rozhádžeme naspäť. Čo to bolo? Nie, bombadu som mal hore a sem som mal toto, tuším. Are you Ranrock? Defendo. Expelliarmus. Confringo. A možno hrám už finál, boss, akože to som fakt nečakal. Expelliarmus. Defendo. Protego. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Dobre, toto už je nič. To už s ním nič teraz nespravím. To je žltá. Au. Žltá, fialová a červená bude hentam. Repulsor. Depulzo. No, dopom sa. Repulsor. OK, naspäť tieto. Bombarda. Confringo. Au. Defendo. Confringo. This cannot be happening. You will die. Now, Ranrock. Sekundu, len si dám notebook na diálny.
Sorry, už som späť. This ends here, Ranrock. You think you could stop me? Accio. Aby som si mohol spraviť vlastne takto. Toto momentálne absolútne nepotrebujem. A môžem si spraviť niečo takéto. A teraz tu si nechám tieto útočné. A len si budem prehadzovať sety. To by mohlo fungovať, že? Že som to mohol tak spraviť hneď. Au! Au! Au, ajs! To bolelo. Blbý chvost. No už by ho to malo zabiť, prosím. Teraz je nezraniteľný. Au. Už to prepínanie bolo hrozné. To mi vôbec nešlo. The Hero Hogwarts, Defeat Ranrock. No Ranrocka máme, neviem či to bol final boss, ale podľa mňa by to mal byť final boss, takže... Asi sme prešli hru práve, mám taký pocit. Křičí, bojuje. To sú preklady titulkov, to je sranda. No, už došiel aj profesor.
Tu mohli dať nejaké quick time eventy. You are stronger than you know. Profesor je down. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. A teraz neviem. Pit spí? Pit je offline. Ale spýtam sa ho. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, Ty mal jaké dobré okuliare? I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that.
Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. A teraz neviem, je koniec hry, alebo není koniec hry? Akože teda ako príbehov časti, akože viem, že teraz tu môžem robiť všetky tie sidequesty, ale gratulujeme, dokončil si príbeh. Takto som fakt nečakal, že to dneska dorazíme. Koniec školného roku. Čo som spravil? To som nechcel spraviť. Haló? Haló? Naspäť poď. Toto spadlo? Ono sa to spadlo. To ako vážne? Som to ani nestihol dočítať. Na začiatku mi to padalo a teraz mi to padlo na konci. Ale tvári sa, že to ešte ide. Skúsime to takto. Keď tak si prečítam, čo tam bolo napísané v zázname. No, počkaj, už to mám. Dokončil si príbeh bradavického dedičství a dosiahol si konec školního roku. S blížícimi si skúškami NKU se nyní vhodná doba skontrolovať svůj pokrok. Příručce čar a kouzel, prozkoumejte svět a dokončí všechny zbývající příběhové a vedlejší úkoly týkající se vztahu a dokončí svou príručku čar a kouzel podle svých představ. OK, takže moment. Takže ja budeme, neviem teraz, čo mám robiť. Či mám hrať ďalej, alebo nie. Ale mám to postené len 1,5 hodiny, tak možno, že by nebolo od veci zahrať nejaké vedľajšáky. Tie ma popravde viacej bavili ako hlavný príbeh. Ten hlavný príbeh bol taký, že akože fajn. Kedysi dávno tam bola nejaká čarodejnička, čo vynašla spôsob, ako zbaviť ľudí bolesti, ale vytváralo to nejakú temný druh energie a tak. A čo ja viem. Not bad, ale vedľajčaky ma bavia asi viacej tie menšie príbehy, ako ten komplikovaný, prekombinovaný príbeh. Ale keď si predstavím toľko tých dverí pozamykaných a podobných vecí, akože to je 29 level. No Miško, ty ideš ale jak gula potom v tom prípade, ty si cca v polovici.
Keď si vezme, že končím v 29-ke, to teda v 30-ke zaokrúhlime, ty máš 15-ku. A čakaj, ty máš viacej energie a času. To sme už videli. Can't believe we lost Fig. Glad Weasley spoke for him. Sebastian, I heard a rumor that he confronted you outside of... the rumors are true, and I did. But it's not that. Snažím sa to preskakovať. Wait, It wasn't this... once that's why. So he... Thank you for all this time. I haven't... Ja som fakt myslel, že tam ešte bude ona... Ako z toho hlavného príbehu docela dosť veľa kontentu. A ono nie. Quest splnený, vestinu zjavenia. A teraz by už mi menej malo pridať žiadne žlté, predpokladám. Keby mám PlayStation, tak asi idem ešte robiť aj nejaké tie trofeje, ale na písičku ma to fakt neláka, neviem čím to je. A je tu ešte jeden. A sú tu ešte žlté, tak poďme ešte robiť žlté, čo? Nebudem to vypínať teraz. Jaj? Čo jaj? To bolo k čomu jaj? Igor, teda Miško, a.k.a. proste ty? Asi. Čakaj, tádiaľ to mám ísť? Jak tádiaľ to mám ísť? Aj tu je chod, aha, tu sú dvere. Tak ešte mi tu dalo nejaké žlté. No ukáž. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Mr. Sallow. I believe it's been a difficult year for him. He was lucky to have you. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Hrubá žiacka knižka. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased To by sme asi mali dokončiť, že? To NKU. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Som tu. A to jaj bolo k čomu? Ty jaj. Aha, normálne mám žltú úlohu a mám ho loknutú na 34. level. Měl bych se na konci školního roku zúčastnit hostiny. Aha, toto je vlastne posledný. A tieto vedľajšáky by mi mali pomôcť dotiahnuť ten
Vraj chce proste Galikriu dotiahnuť ten 34. level. No tak poďme to skúsiť, no tak čo narobíme. Si mi niečo povedal? Jaj. Tak potom fajn. Je tu toho plno. Ešte čo robiť, očividne. Promluv si s Deacon. To bude easy. To viem aj, čo mám urobiť, alebo kam mám ísť. To... Nie prásinky, bradavice potrebujem. Dick. Dick has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Nat he mentioned. Ale asi pokračovať nejak extra nebudem. Ale toto už budú také snoričky veci. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it No, to the neviem, či si tu bol, keď som hovoril, že si cca v polovici musíš byť, lebo ja mám 29. level a som na konci. Prešiel som teraz príbeh hlavný. Akože môžem tu ešte robiť hromadu vecí, však je tu toho plno, akože to je super, ale akože hlavný príbeh máme mám hotový. Sranda je, že tu je obrovská časť mapy, ktorá ešte vôbec akože není odokrytá. Off on another adventure, are we? A blockade. Rookwood's poachers are already here. Revelio. A tu už sme boli v tejto jaskyni, nie? Čo mi prišlo? Revelio. Tak som tu asi nebol. A nie, toto si pamätám, toto miesto. Accio. Confringo. Protego. Confringo. Nothing more than... Now you're just getting on my nerves. Incendio. Is that meant to be an attack? Incendio. Vy ste sa tu kde zobrali? No. Confringo. Expelliarmus. No. Protego. Stop flitting around like a billywig. Accio. Confringo.
avoiding our problems, are we? Expelliarmus. What have you done? Confringo. Defendo. Revelio. One less poacher in the wizarding world. Confringo. Revelio. Revelio. Confringo. Pavúky, 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 všeli samé pavúky. Pamfrpálové brýle. To už je, hej. Revelio. More poachers. How many are there? Been a while since I killed a unicorn. Revelio. What? You made a mistake. You will pay for that. Confringo. Potato! Accio. Thought you had me there. Levioso! Levioso! Expelliarmus. Confringo. Coward! Defendo. Incendio. Accio. Are you even trying? Confringo. Potato. Well done for a child. Incendio. Revelio. Klíč od brány. Odtejto. Lietať sa tu samozrejme nedá, lebo to by bolo moc easy. The Phoenix. No, Fénix. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it. Poachers do. Revelio. Takže ho mám nasledovať. Je tu rebrík, OK. Ten som si nevšimol. Accio. Descendo. There it is again. Revelio. Ten som vrece nechal a tu je ďalšie vrece. Accio. Wingardium Leviosa. Hehe. Revelio. Confringo. Tam nemám ako vyskočiť.
Revelio. Že by som vedel skočiť dole. No choď. To sa asi nedá ísť, že? Revelio. Confringo. Revelio. Skryté miesto, ale nič v ňom nebolo skryté. To není pekné. Accio. Confringo. Expelliarmus. No tak. Awajs. Accio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Ešte hen tam je jeden. Defendo. Aha. Aj tu. Confringo. Expelliarmus. Sa ukludni, kámo. Čo ti je? Revelio. Tinka, ahoj. Jak sa má kapusta? A jak sa máš ty? Zas som stlačil nesprávne tlačítko. There's a victory that came none too soon. Ugh. Jaký si mala deň? Čo je vlastne dneska za deň? Útorok? Ja som mám pocit, že je pondelok, neviem prečo. Jasné, tu sme fajtili, to si pamätám. Accio. Target practice. I'll watch the light go out of your eyes. Confringo. Expelliarmus. You dare slay one of my own! You will fall! Defendo. Incin. No! Expelliarmus. Protego. You'll have to fight eventually. Confringo. Accio. Levioso. Defendo. What have you done? Accio. Confringo. Expelliarmus. You dare slay one of my own! Admirable trick. Accio. That was for High Wing. Revelio. To som zvládol majstrovsky. Kapeskujem som šel niečo do práce, ja som mám fajn. Do práce o 6. večer? Vy ste fakt workoholici všetci. Som rád, že sa máš fajn. Ja v pohodičke, normálka. Práca, teraz chill. Revelio. Confringo.
On to má do druhej práce, takže môže jedine ve voľnom. Jak druhá práca? Tomu jedna nestačí? To je hrozné s týmto chlapom. Čistý workoholik. Mal by si oddychnúť. Začať mysleť viac na zábavu ako na prácu. A tak. Preháňa to. Upratuje riad, ktorý som ja zabudol dneska upratať, tak sa strašne teraz hanbím, ale som ticho. Nejak jej to vynahradím. Neviem ešte ako, ale niečo vymyslím. Nazdar, Fénix. Môžem ťa uloviť, prosím? I'm here to help. I can take you somewhere safe. Jop, môžem. Let's get you back to the room. Mám Fénixa. Nemôžem to zobrať? Tak druhá práca je, že jednou za pol roku niečo řešina a má díky tomu 2 certifikáty, ktoré toho inak stali kúpu peniaz. Ja jej rozumiem. Asi chápem. Ale nemôžem tu vedieť. Vrať sa do komnaty z najvyššej potreby. A môžem odtiaľto? Nemôžem odtiaľto. Musím najprv odtiaľto nejako sa dostať. Dúfam, že nemusím ísť celú cestu späť. Nie, nemusím. OK. Očividne. This looks intriguing. Co to tady je? Aha. 31 pavúk. Nie na to. Aha, dalo to na ňo? Dobre, ok, dalo to na ňo. To sa mi dostal? To bolo rýchlo. ...41 zo 70 pavúkov. Táto hra není pre arachnofobikov, to je samý pavúk. Kapustís. Čo si sa naučil, kapustís? Niečo zaujímavé? Čo to tu je? OK, to vyriešime inokedy. Ozaj, prešiel som hru, inak keby ste chceli vedieť. Pred chvíľkou mi napísal, že som prešiel hlavný príbeh a že ďalej môžem robiť blbosti, ale že akože inak nič moc. Ešte mi chýba urobiť nejakú skúšku, akože urobiť tam, ako dostať sa k tej, jak sa tomu nazýva, k tej záverečnej oslave. A neviem, či to chcem robiť, ale asi to chcem robiť. Len to mi Pete musí povedať, že či to je ono. Vrať sa do komnaty najvyššej potreby, to je toto. Dáme si ono. A ništ. Jak ništ? Jak výkričník Barsaky. No ale že komandy nefungujú. Vieš, ak ma naštval oni Stream Elements? Stream Elements versus oni versus YouTube 0 bodov. Počkaj, tak dúfam, že máš aspoň vymýšľaný finálny proponočku, aby... To není místo mňa, to len proste akože kto má čas, tak to urobí, to je celé.
A ja som dneska mal čas, len som na to zabudol. Infraštruktúru jednej firmy. OK. A to ti je, krem tomu, že... Dobre, je ti to k niečomu, dobre, určite. Chápem. OK, kam mám ísť? Tak mám ísť do oného. Tu mám ísť. Jo. Počkaj. Čo? Vráť sa do aj najvyššej potreby. Bože, ja som išiel do oného. Do map chamberu. Lebo zajtra ja tam idem na jeden meeting, tak mám predstavu, čo tam vlastne majú. I aj tak to vymyslel zase. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... A Fenix môže byť tu? Nemusí byť v záhrade v nejakej? A tak ako aj v Dumbledorovej pracovni bol, či u koho? A to otvorilo ďalšiu záhradu. Wow. OK, musím uznať. Hra je to krásna. Dá sa tu robiť. Tá hra vydrží dlho. Za tie prachy to asi stojí. To je po dlhom čase hra, pri ktorej si človek povie, že za tie prachy to stojí. Alebo tu sa môžeš motať, hrať so zvieratkami, vymýšľať si kraviny. Vylepšovať si handričky, očarovávať si ich rôznym spôsobom. Môžeš si opakovať fajty a tak. Akože za mňa super. A není to nejaké stupidné. Je to slušné. Takže za mňa dobré. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Ďalší quest splnený. Počkaj, a kam to mám ísť? Jak sa dostanem hen tam hore? Asi tady otočím. A už som 30-ka. Kto by to bol povedal? Netvrdím, že hra roku. Akože za mňa, ako vyslovene môj štýl to není tým, že ja nie som až taký akože fanatik do Harryho Pottera. Tak zase až mne to až tak akože neotrhlo dekel, jak sa hovorí. Ale... Počúvaj ma, Fenix, poď sem, musím ťa nakrmiť. To není len tak. A... Akože je to krásna hra, je to veľmi dobrá hra. Keby mám tunak Miško, čo tu je, ako... tak ten to kúpil teraz nedávno, už je tam 15 a baví ho to a nečudujem sa. Je to mladý chalan, ktorého baví Harry Potter samozrejme a je to super, akože presne ideálna hra. Dobrá hra, veľmi dobrá. A mám veci, ďalšie na očarovanie veci. Tam sú vajíčka ešte aj dokonca. Tento priestor sa mi asi najviac páči, fakt pekný. Aha, tu sú ešte moonstony. A hral si letos ešte nejakou novou... Práve, že nie. Preto ja nemôžem tieto veci hodnotiť ako že hra roku. Pretože ja tieto nové veci... No, Baldur's Gate u mňa neuvidíš hrať. To je proste úplne mimo moju komfortnú zónu. Takže... Vieš, čo ja budem hrať z týchto nových hier? To je také, no...
Rozmýšľam, že čo som ešte dneska hral. Teda, čo som hral tohto ročnú hru nejakú. Asi ani nič. Ja nie som na tie novinky, vieš, veď ma poznáte. Ja som není na to, že nemám potrebu hrať tie najväčšie novinky, ani trošku. Mne je to tak jedno, koľko to má, či to má 10-15 rokov, pokiaľ je to dobrá hra, tak to chcem hrať. A inak ma to nezaujíma. Veľakrát hrám práve hry staré, takže... Spider-Mana 1 aj Moralesa som prešiel, áno, výborné. Spider-Mana 2 som ešte nehral. Viem, na čo narážaš asi. Spider-Mana 2 som ešte nehral. Vyzerá zaujímavo. Na mňa moc podobne ako tá jednotka a Morales. Ale akože obidve hry boli dobre, takže nemyslím si, že toto bude vyslovene zlá hra. Len to bude možno na môj vkus. Moc podobné, ale akože vraj sú tam pekné príbehy. Takže čo? Teraz to hrá Tomáš, nedávno to hral Pete. Tento samozrejme prešiel za 1,5 dňa. Alebo prečo nie? Bože, tu je priestor. Jo, pochopil som, čo robíš. A úplne ti to kvitujem, lebo mňa ani ten Spider-Man nenapadol, poviem ti pravdu, že vôbec ani obraz, ani zvuk. Pozrieme si, aké tu ešte máme vedlejšaky, čo by sa mi chcelo spraviť. Tieto mesiace neviem, kde mám hľadať do prčic. Toto môžem spraviť. Toto prehovoriť si s niekým. Mapa sveta. Ježišmaria, to kam ideme? Oh, Jesus. Úplne na iný koniec sveta. Dobre, tak ideme. Ani ja ako popravde fakt netuším, že čo. Inak ten latencia tu je. Teraz mám najnižšiu možnú latenciu a akože máme fakt minimálny rozdiel medzi tým, čo ja mám na obrazovke a akože čo vy vidíte. Je to fakt akože cool. Sa mi to páči. Dáme si oného, tohto. Uí. Ozaj, Miško, si ešte tu? Máš už metlu? No, pri 15 by si už mal mať metlu, ale pre istotu sa pýtam. Dúfam, že tam nechodíš všade pešo. A ty to hráš podľa toho videa, jak som to natočil ja, že? Tak to asi... Ja som mal docela, akože sa mi podarilo celkom skoro. No, celkom skoro. Napadol len ten Baldur's Gate, poviem pravdu. Hufflepuff over here? No ty kokos, to bude asi hardcore, ten Hufflepuff. No, Baldur's Gate vypadalo dosť dobře, asi to bude vyhrávať najvíc. No, jo, to bude, lebo to je presne tá... To je presne tá... skupina ľudí, ktorí hrávajú, teda je to cielené na tých nerdov, ktorí hrávajú Dungeons and Dragons a presne je to na to smerované, je to veľmi dobre nacielené. A podľa toho, čo hovoril Pizza, to je dobrá hra. Ja sa vlastne nezistím nikdy, lebo mňa to nikdy nelákalo. And then druh hier. Takže asi to bude určite vyhrávať, by som povedal. Za mňa letošný hra roku bolo Train 5. OK, zaujímavé. Však určite to je dobrá hra, len ten Train je taký chuďačik taký nepochopený, by som to povedal, že áno, hrá to docela dosť ľudí, ale nehrá to až tak veľa ľudí, aby z toho bol akože popkultúrny
element, že proste je to také, že no, existuje to, hej. Niekoho to baví. Každopádne si tomu nechcem přerúst přes hlavu, tak do zrečí som si istý, že si ktorý nebude schopný překonať. Jsem připravený na výzvu. We'll soon see how I fare, won't we? No, skúsme to. Get ready to lose, Hufflepuff. Bože, to lietanie je také nemotorné. Ale to je na schvál, aby to nebolo moc easy. Tu som nechytil ani jeden speed. Čo je, Mejuško, čo sa ti nepáči? Brilliant flying, if I do say so myself. Ale idem jak raketa. Made it. Ah! That wasn't too difficult. Brilliant. To som pokašľal. Asi trošičku. Brilliant flying, if I do say so myself. Haha, o 20 sekúnd som to predkonal, 23. Did anyone else see that? No, 20, no, lebo tie 3 sekundy som dostal za tú jednu vynechanú. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. Na patch quest som zapomnel. Patch quest ani neviem, čo je popravde. Almost. Byla to zápal? Súťažovú zmatu v Do you rodine? get your Počkaj. competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddle Musím si pozrieť United. patch quest And sekundu. my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Ale to je ťažké, to už vidím od Something pohľadu, že about to je the strašne freedom ťažké you na mňa. feel on a brim. I've not been able to stop since. Ale toto není hra pre každého, to musíš uznať, že ten proste art a celá tá logika toho všetkého, to už od traileru vidím, že to není pre každého. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. Ako mňa by to určite nebavilo, ako to si viem, ako, vyskúšal by som to, akože keby to, ako, Hope we find time to fly again soon. mám potrebu ako zistiť, o čom to je, ale moc by som tomu nedával, to hovorím úprimne. I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get Na art mali jedného človeka, nie celý don't tým. know what I'll do. Pardon, Mejuška dostáva hračku. You might as well Má pop takú me and call logickú me a hádanku mandrake. a na to sa I'd každý never večer stop teší. screaming. Tak robí rámus okolo toho. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff.
You take care of yourself. I should let Mr. Weeks. Čo tam máme ďalej? Vedu to bylo určite jednoduššie, ale celkom sa to dalo i v jednom. Hej. Ale mne to prišlo také akože hardkorové, jak to bývajú tie hry. Nejde sa... Počkaj. Musím počkať, kým sa toto dokončí. No daj. Revelio. Či nie? Vrať chce Výkysovi? To je zase kto? Ty kokos, to je ten predávač? S tými metlami, čo? Tak to skúsime. A, prečo kružkujeme? Ja som to videl. Kružkovalo to aj vám? To budú prasinky, jasne. No, pre istotu. To nebudeme cestovať takú diaľku. Aj na jedného to muselo byť strašne veľa roboty, ty kokos, keď si to predstavím. Všetky tie potvorky porobiť, to muselo byť pekná house. How's my favorite test flyer? What are you looking for today? Všetko červené, teda všetko to môžem povyhadzovať, si myslím. Ani tu nič také, čo by som vyslovene potreboval. No, a to... Mne to prišlo taký 2D-čkový ony, jak sa volá. To, čo hral teraz Kapusta. Kapusta, čo si to hral teraz? To s tým artom z 50 rokov. Of course. Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last. Cuphead. No, Cuphead mi to pripomínalo, lebo to vyzeralo byť strašne ťažké a akože urobíme rozkošný art, ale urobíme to strašne ťažké. Ten model hier sa mi popravde nepáči. Alebo respektíve, je to pekné, je to dobrý nápad, ale ja na to nie som dosť dobrý hráč. Tým, že ja som casual player, tak ako ja hrám všetko na normál alebo na easy. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Thank you again for your help. Ďalší quest. Couldn't have done this without you. Máme ďalší quest done? Yes. Quest splnen. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Zvládal som to hrať ja, laťka je dosť nízko. Neviem, či by som sa byť tebou takto podceňoval, ale hádať sa nebudem. Okšidlené klíče, 11/16, vejce z pytlu, promluv si z Poppy. Tak poďme, ideme si promluviť Poppy. Na LinkedIn majú jedného zamestnanca celkovo. A ako fakt je v korporátnom biznise, alebo teda ako ten LinkedIn taký dôležitý, lebo mne to príde strašná stupidita, akože celá tá sociálna sieť. Ako netvrdím, že je to bezvýznamné, poznám aj menej významné, viac bezvýznamné tieto sociálne siete, ale aj tak mi to príde ako taká zbytočnosť trošku. Takže ak boli traja dokopy. Počkaj, a to teraz o čom hovoríš? O tom vývoji, alebo o kom? Alebo o tej firme, kam ideš teraz? Teraz zajtra. Aha, pačkujete, aha, no tak to je jasné. A môže to byť aj jeden človek, však vieš. Sú aj takí. Je Facebook pre firmy? No. A keďže Facebook je mŕtvý, aj LinkedIn mŕtvý, ne? Ja som tam myslím, že nikdy nemal účet. Keď to začalo, tak by všetci posielali requesty, ako a vás kašlem.
Nikam som stáďal nešiel, akože aby pozvánky som tam dostával a podobné kraviny. Ja vás kašlem, ja tam nejdem. A mám pocit, že som urobil dobre. Vrátil sa do stanu a sledoval jej let. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and Ja som si tam našiel prácu. Šikovný. Shall we leave now? If that's all right. Na boomere. Je živý víc než dosť. Jem pre starší vekovú skupinu. No dobre, ale ako ja nech ma Pete nazýva akýkoľvek boomerom a neviem, čo všetko o mne hovorí. Tak pre mňa je Facebook mŕtvý, no. Doslova do písmena mám tam účet už len kvôli tomu, že mi to pripomenie občas, kto má narodky. A mám tam bohužiaľ ešte nejaké pracovné povinnosti, akože typu, že niekto tam má stránku a sem tam potrebuje niečo urobiť. A ja tam musím byť, bohužiaľ. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. Asi tak. She'll understand why we're here once. V podstate Facebook sa pretransformoval na V-kontakte, či jak sa volá tá ruská ona sociálna sieť. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Nie, Telegram je iná. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate. Nájdi dračie hnízdo. Ideme hľadať dračie hnízdo. I'm ready when you are. Ja ho počujem. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. Čujem dráčika. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. To sú iní dráčikovia, hej? Revelio. Ani tam je vrece. No vrece tu nenecháme len tak. No to som si mohol nevšimnúť. Bože, to som... Čo som to ja za človeka? Kokos. Nech furt zbieram tieto hríbiky všelijaké, či už to je ostnaté, alebo nie. A hen tam je hore dráčik. Ahoj dráčik. To je fešný. Hovoríš niečo? Revelio. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least budem musieť zabiť vlkov. To sa mi nepáči. Accio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Defendo. Nepáči sa mi, že musím zabíjať tých vlčkov. How charming. Aký ste mali inak deň? Čo ste dneska porábali zaujímavé? Tu budeme opravovať, už to vidím, tu budeme opravovať. Reparo. fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. To je akože, aha. Je to ona, hej? OK. Revelio. Wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, Pomaly asi nepočujem ťa, prepáč. exactly like
Hebrideans love sheep. How lucky for us. May, no tak. Nerobramos. Revelio. Tu sú zabití títo fúzači, aha. Just raring for a fight. Chúďatko. Neidentifikovateľný predmet. OK. To sme tu už dlho nemali. Quiet, what was that? Well, there's no turning back now. Donsa sa kolem draka a približ jeho hnízdu. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Bež. Watch out, it's her domain. She'll make... Keep at it. We've just got to make it to the nest. Bež. Bež. Môžeš bežať. Not a warm welcome. On proste nebude bežať, keď mu poviem. If you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Myslím, že som išiel príliš skoro, ale dobre. Bež. She's leaving! Quickly! Brilliant. Piporan. Klasický piporan. There's the nest. We're almost there. On furt tam niečo vypráva, ja som od nej tak 300 Why metrov. is every bridge here broken? Good thinking, but she'd still be able to smell you. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Chladné je, že? Mamča došla. Však sme ti donesli vajíčko, čo robíš? Ty. Trošku sa podobá na tú dračicu z oného. Zo Šreka. Nie? Taký krátky čumáček má. To je drak buldočí. No. Zobrala si vajíčko a zdrhla. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. Ale zahral by som si to ešte raz, ale s tým, že by som vybral tie najdebilnejšie odpovede, typu jak teraz, že pokusila sa nás zabiť, hej, alebo proste všetko, čo zachrániš, alebo nájdeš, toto si nechám, to ti nedám a tak, to by ma bavilo robiť taký trolling v tej hre, že či to, aké by to bolo. Nervózny výdech, jasné. Pre asi nepočujúcich, chápeš? Ďakujem, že to ste neakceptujú.
Len bych to chcel vrátiť na hrad a už si nikdy nemyslel na draky. Vůbec ne. Nejsem připraven odejít. Tak teraz neviem, čo mám dať, lebo toto bude debilný preklad. A vôbec neviem, či mám dať, že vôbec nie, alebo nejsem pripraven odejít. Tak dám vôbec ne. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. Ale som prekvapený, že som to dneska dohral, ten príbeh. Ja som myslel, že tam ešte toho je viacej. Nehral som to tak. Mám tam 15 streamov, ale s tým, že niektoré tam boli 5 minútové, lebo som nastavoval ten veci okolo. Ale to dohromady som to nehral. Dlho sa mi zdá, že môžem kúknuť potom na quest, neviem, viete, dobre. Môžeme potom pozrieť vonom na Steame. Čakaj. 43 hodín, to je dosť. 43,4 hodiny. Ako neviem, či je to k poslednému spusteniu, alebo teraz aktuálne. Ale je to dosť. Tak 50 hodín úplne v kľude do toho dáš. Úkoly. Show mi úkoly. Bratce profesorke Garlikové. Garliková, kde si? Bradavice. Inak poklikajte si na to live pri čase, nech vám to nastaví, aby ste mali červený live, vtedy je to najlepšie. Aby ste mali aktuálne to, čo mám ja. Môžeme ísť sem a potom tam nájdeme tú garlikovú. Alebo je tam jeden neodokrytý predmet, že čo nám to dá, nedá. A slabý klobúk. Škoda. A teraz mapu. Čakaj, tam som to. A tu ďalší vedľajšak. Počkaj, kde zmizla tak ona? Čo to je za blbosť? Nájdi na mapie. Aha, no však pred chvíľkou to tam nebolo. Oh, it's you! Just the person I need. Perhaps a hybrid. Bouncy. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Flipendo. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're Learn all spells. Toto bol posledný spell.
toto je posledný spell, čo som sa mohol naučiť. To je cute. Jakže posledný? Prečo tu nemám tieto dva? Tieto dva sa podľa mňa môžem naučiť iba za Slizolin, alebo nejakú takúto onu. Alebo za ostatné. Že sú tu... Koľko ich je? 4. Ale tu sú 4 one. Prečo mám len 3 tieto zelené? No neviem. Kde je Flipendo? Flipendo je toto. Skúsime si Flipendo. Nie Ripiero. Počkaj, Flipendo. OK, mám to. Next. Čo tam máme ďalej? Už tu veľa neostáva. Muž, ktorý... No tie mesiace, ale ja neviem, kde ich mám hľadať. Do prčí, ja som z toho zmetený. Aj tieto kľúče. To je... Že v Mekoli tuhle je místo pro další žetony. Měl bych se dobré podívat po ďalších okřídlených. Takže iba po bradavicách to je. OK. Natised. Počkaj, čak tam je tá funkcia nájdi na mape, to by bolo asi jednoduchšie, že? A to nie je ani ďaleko. No a potom porobiť všetky tie vedľajšaky, no ale to sa mi popravde moc nechce. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the Vidíš, aj povzdech je tam. Podľa mňa je to pre oných, pre nepočujúcich tie titulky urobené. So I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my Animagus. Či animagus? Asi animagus. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving.
I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double. Keby som bol vedel, že hento bola posledná misia, tak do toho nejdem a urobím si najprv tie vedlejšaky a už potom, lebo teraz sa mi ťažko budú robiť tie vedlejšaky, keď už mám dohrať tú hru. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Harlow, not hide from him. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Revelio. A ešte sa pozriem jednu vec. Zbierky. Dosť som toho ponachádzal. Wow. Ale zbierky som nechcel, chcel som talenty. Mám jeden talent voľný. Začína magia mi je na nič, ne? A není to až také na nič. Inventár, soli, pošta. Toto som, tunak som to preklikával. Aha, tuto. Napríklad toto je strašne komplikované. Tu získavaš akože odmena recept na atribút výstroje, ochrana proti jedu. A to je vlastne akože, to si musíš získať v hre a potom to môžeš aplikovať pri tých upgradoch. Je to strašný chaos na mňa. Ako verím tomu, že dnešné decka s tým nemajú problém, keď má hra milión atribútov, ale ja to nedávam proste. Ja som v tom tupec, no. Asi trošičku. Som není taký agilný v týchto veciach. No, čo tu máme za úlohy? Už len hľadačky. Sejdeme sa v Sebastianem v katakombách, no ukáž. Nie, počkaj. Tak toto spravíme zobraziť na mape.
To je fakt praktickejšie. Highwing! Go! Away, Highwing! Up for a bit of dying, are we? If only I could get my hands on Fig or that. No! I will make you. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Oh, nice to see you here. Isn't the sea air... Revelio. Skúsime len tak na nečisto. Čo to tu je? Tu sa márujú s pavúkmi. A nech sa márujú ďalej. Oh, here's a pleasant surprise. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Ten dlho vydržal. Confringo. Accio. Defendo. Ale do prčíc. Confringo. Ja toto chcem. Revelio. To sú len hríby, ale čo to tu je? No a tieto musím rozbiť, tuším. Ďaleko. Revelio. Truhlička. Ňami. Tomáš, nazdar. No čo môj pekný, čo máš s Twitterom? Ja ani neviem o tom, že by mal byť Twitter na Xboxe. Teda, že na Xboxe, na PlayStation. Mal by byť? Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. Inak Tomáš, dneska som prešiel prekvapivo Hogwarts, dneska som to dorazil. Hlavnú linku. Už robím len vedlejšaky. Teda ešte mi chýba akože dorobiť si nejaké levely, aby som sa mohol ísť na tú záverečnú oslavu, ale akože príbeh hlavný som prešiel. Ale láka ma tá oslava, poviem pravdu. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Pokud je v katalóge, musím jej najít a pro Anu musím je vidieť. Bol, na PS4 som mal možnosť postaviť víc. Divné. Asi to málo kto využíval, tak to tam nedali. Vieš, až za to museli Twitteru platiť alebo niečo podobné. Nikdy nevieš. Ale máš pravdu, nejaká ikonka Twitteru tam bola, ale neviem, na čo slúžil. Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Keď si vezmeš tak oproti PS4, je tam veľa zmien v tom systéme. Napríklad neexistuje tam niečo ako feed, že toho, čo robíš, alebo získavaš a podobné veci, že to je iba na štvorke. Na 5 to není, nie? Tak tam není, tak už ani Stream Elements už nemá Twitter, nedá sa mi prepojiť. Vidíš, tak možno, že Twitter zmenil nejaké pravidlá.
Vieš, možno, že to na Twitterovej strane, nie je na PS-kovej. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Viem, čo mám spraviť, ale neviem, kam mám ísť. Či mám ísť radšej hore alebo dole. This room is taller than it looks. Bo som, že idem to spraviť na... Nedá sa mi... No, očividne Twitter mal nejaký s tým problém, no. Keď to ani v Stream Elements není ani nikde. Keď hore bola len truhlička, to sme vybavili a ideme ďalej. Truhlička. Accio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Defendo. Confringo. Accio. Revelio. Truhličky, kde samé truhličky? Confringo. Expelliarmus. Defendo. Bombarda. Revelio. Fakt, zase neviem, kam mám ísť. To je super. Watch your step. I nearly slipped there. Accio. Revelio. Accio. Confringo. Bombarda. Confringo. Revelio. Nemám rád bludiska v hrách. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Bombarda. Confringo. Neidentifikovaný predmet. Ako sa máš, nejak to máš? Čo máš nové? Všetko v porádku? V porádečku? Zemáky v rádečku? Kokos, neviem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Revelio. Odtiaľ to idem, sem idem. Ach jaj. Bludisko. Vidím pavuka. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Accio. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Bože, tieto kosti, to sa ako používalo? To si už ani nepamätám. Bombarda. Revelio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Revelio. Asi v pohode, ešte som si troška zmanéžoval stolik, kde mám konzoly, tak akurát som zapol PS5, tak to neskoro, lebo na Xboxu mám Crew 2.
A mali pridaný, že 205 T16, tak som musel jasné, že si musel. Zaskolečkujeme do prčici, ale nechápem. Accio, Wingardium Leviosa. Prečo to nejde? No, som si myslel. Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this. My už ho prestali. But let me think for a moment. Ale v pohode, pekný fajtík s oným, s tým škretom najvyšším. Ten hlavný príbeh je taký slabší, kde sa viacej ľúbili tie. Mne sa asi viacej ľúbili tie vedlejšaky. No, laškaj si sem. No, ježišma. Mojkať, teraz, keď ja sa hrám, to je tvoja úloha, ma vyrušovať pri mojom relaxe. Áno, áno. Aj mi božte. Dobre, poď laškaj si sem. Tu si laškaj, tu. Takto. Babali. No, babali, nic. Mikrofón som sa nevšimol. Skúsime bombádu. Bombáda nefunguje. Tak skúsime kosti. Aha, pomáha to. Niečo to robí. A ešte posledný. Dúfam, že tam ešte nebude chýbať, ale asi bude do prčíc. Nebude. Fajn. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Avada. Ako celkovo, ja som není cieľovka na túto hru, si myslím. Cieľovka na túto hru sú proste mladí ľudia, ktorí fičia teraz momentálne, alebo aj starší, tak to je jedno, ktorí proste fičia na tých poterovkách. No a to ja zrovna nie som, no ako povedzme si na rovinu. Ja som ten z posledných, čo by niečo také. Chápem, už si starý, jo, také čosi. No pust mňa. To musím zapaliť, predpokladám. Ale neviem, viem ako, ale... Incendio. Tudy cesta nevede. Revelio. Accio.
Jo, presne, toto je cesta. Neviem, či to mám dať sem alebo tam, ale nejak to tam... Jo, sem. Rickety bone bridge complete. Najlepšie, že toto sú len lootovacie chodbičky. Tu by nemalo byť žiadny story. Tu ide len o tieto bedničky a všetky tieto veci. Je pravda, že ale na niektoré veci človek nikdy není starý, ako hlavne u mužov to platí najviac. Ženy tak nejak dospievajú rýchlejšie a muži sa nejak často stávajú až 50-ke. No tak nejak, no, môže byť. Ale skôr si myslím, že to není ani tak pubertov, ako skôr tým, že my si tak chceme nechať to detstvo, že sa nechceme z neho až tak ponáhľať preč. A choď. Tak som ešte niečo zazeral, ale... No, to asi bol nič. Toto vezmeme a ideme dole. Čiže je tu ešte niečo? Už asi nie, že? No, už asi nič. Čakaj, to nemám ísť, sem mám ísť. OK. Before we trudge on further, I've just realized something. Accio! The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be Aj z 50 chceš byť Spider-Man, tiež si myslím. Každý chce byť Spider-Man, a kto nechce, klame. A tebe sa ako páči ten Spider-Man? Dvojka? Ako ti ide? Jak si s tým spokojný? A čo, celkovo PS5? Takže jestli chceš naučiť Imperium, môžu ti to naučiť. Čo učení kladby odnáš? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. Veľmi dobre páči dosť. Aj PS5 je super, rýchly, je to iné ako PS4, to si píš. A to máš Pročko, si predstav, že by si išiel. Pročko je dvojnásobne silné ako obyčajná PSK a PS5 je dvojnásobne, nie viac, 5-násobne tuším, 5-násobne silnejšia ako PS4 Pro. Keby si išiel ešte z obyčajnej PS4, nie z PS4 Pro, tak to máš 10-násobný rozdiel. Skoro 10, není to úplne 10, ale... Imperiovú kladbu bych sa radej naučil. Áno, rád bych sa naučil Imperium. Jasné, všetko sa už sme všetko vyriešili. Tak. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Skoro som sa sekol. Ja sekol som sa. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. No, ukáž, ideme ju vyskúšať. Incendio. Bombarda. Revelio. Incendio.
Revelio. Incendio. Imperio. Descendo. Incendio. Confringo. Leviosa. Počkaj, keď mu dám Imperio, tak on je môj? Confringo. Incendio. Bombarda. Defendo. Imperio. A fakt je môj? Revelio. Na chvíľku. Incendio. To je cool. Bombarda. Incendio. Defendo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Bombarda. OK, toto sa otvoriť nedá. Odtiaľ to som prišiel, že? No a teraz... Revelio. Zas neviem, na ktorú stranu mám ísť. Prčic. Dobre, skúsme to aj tu. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Accio. How gracious of you. I try. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. That worked. Keep going. Bombarda. Incendio. Defendo. Revelio. Accio. Teraz neviem, či som niečo... Bombarda. Accio. Wingardium Leviosa. nepochopil, alebo... No bude ich tu viacej týchto. Ale už sa rozbieha ten Spider-Man 2. A čo to, nebolo dynamické zo začiatku? To mám otvoriť v nejakom poradí, alebo o čo ide? Aha, kombinácia. Takže Tetris a krúžky. Toto sú krúžky a Tetris. Tvoria toto. OK. Ukáž, uhni. Bolo to fajn, ale ten príbeh ohľadne symbionta, Venoma a tak. Však v pohode, nie? Či? Ako, ja neviem vôbec, o čo tam ide, takže ako, moc mi to nespojuluj, please. Toto máme otvorené, toto je otvorené. Teraz krúžky a ten dzinzik, to je tento. A krúžky. Či krúžok? Nie. Zle som to dal. Toto a toto. Jo, to je truhla. A posledné je toto. A toto. Došlo mi to. Normálne, že som na to došiel. A to OK, to je smer, kam mám ísť. Ešte sa ideme pozrieť na tú druhú stranu, že čo tam bude za ľud.
Incendio. Bombarda. Accio. Revelio. Accio. Revelio. This catacomb has suffered decay. Bednička. Veľká bednička, I doubt dúfam. anyone's been here in quite some time. OK, myslím, že už môžeme ísť kade ľahšie. Že vieš, z traileru a podobne. Vôbec, akože ja som trailer, akože viem, že tam je Venom, ale to je tak všetko a že sú tam dvaja Spider-Mani, akože tam je ako... ale neviem presne, čo tam je za ako zápletku. Snažil som sa si to nespojlovať zbytočne, samozrejme. Au. Bombarda. Incendio. Defendo. Accio. Počkaj, dáme si tam tú onu. A bojuj za mňa. Au. Protego. Incendio. Bombarda. Defendo. Incendio. For a moment there I thought that'd never end. Incendio. Ale no tak to už mohlo dobrať. Accio. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Vezme to zabugované to. Relikvie v sebe skrývajú bohatý potenciál, jej možnosti by mohli prospieť nejen kouzelnickému rodu, ale i celému svietu, ale obieť temnoty spojená s realizácií jejího zámieru môže byť príliš veľké, pokud, to je divný preklad, pokud se, však je to AIčko, áno. Než grounded, no to si píš. Neodstraňuje, prosím, túto pamätku. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. Ako popravde, Spider-Mana si zahrám, ale pravdepodobne až keď bude v nejakej normálnej zlave alebo takom niečom. Ideálne, keby to dali do PS Plus katalógu, to by bolo úplne geniálne. Nechať relikvie na pokoje, nepotrebujeme tu relikvie, mali by sme. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep... Ominous!
A tak nie, ja si počkám, ja sa nikam neponáhľam. On si ju zobral? I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. Prečo sa rozprávajú na 200 metrov? To mi niekto vysvetlí? Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Dobre. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his No náhodou jednička tam bola docela dosť skoro. Aj Miles Morales. Akože docela dosť skoro ju tam dali. Potrebujem tvoju pomoc. Dobrá, promluvme si, za sebe tam nemohu byť. Na vašej strane Sebastian má pravdu. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Let's go. Ominous? I'll explain. Lesy horí. Come on. Go. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Pusté katakomby. It's a moment with you and he'll change his mind. Že oni sa tam furt hádajú, henty dvaja, to sú tak odporná. I told him to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. On ich počuje na 300 metrov. To je ten čarodejnícky sluch. Čarodejnícky sluch, to už je pomaly niečo ako vulkánsky sluch. Xardik začal streamovať, aj Gali streamuje už dlho, Blue začala streamovať, ten sme dali view. A ešte niečo zahráme. Vrať sa do Fred... Do čoho? Aha, to je nejaké mesto. Alebo dedina. Asi pešo? Ani lietať nemôžem, OK. Ešte stále nemôžeme lietať? Počúvajte ma, chlapci, akože vy ma tu len zdržujete. Tu mám bežať, ako... Tak ja som, porazil fakt mocného škriatka a teraz tu mám chodiť peši. Hej, to myslíte vážne? Fakt? Ideme krížom. Krížom krážom. Uhnite ovečky. A niekto ma zbadal. Chyť a odhodne pšatovskou zbraň. Fakt? Ide po mne? No vidím, a? To je zlé asi, že? Feldkopf's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Podľa mňa oni s tým nemajú nič spoločné, respektíve ako nie sú až takí podstatní teraz momentálne. Zase na druhej strane, keď kúkam na tú CZ a pomeniem si na Ubisoft, tak ako keď už mám chuť predávať ich hry, tak tam tiež CZ, neviem. Tak toto je stiahnutá čeština, to není priamo v hre. V tunak čeština není. Nikde.
8 druhov čínštiny napríklad. Čak áno, ale čínština je 1,5 miliardy alebo 2 miliardy, alebo koľko ich je teraz momentálne, chápeš? To je obrovský trh. Ale zaujímajú a veľmi ich zaujímajú, neboj sa. Vlastné anime, RPG a mobilné hry. Ne, akože ich zaujímajú západné hry, neboj sa. Západné hry ich veľmi zaujímajú. We have to fight. Keep out of Saul's reach. Why can't I hit you? To the right. Accio. Got him. They're closing in. Defender will not win here. Confringo. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Missed me! Sebastian, you fool. Stop. Teraz už nepotrebujeme ohať, lebo nemáme ona. A toto si vezmem. I'm handling it. Expelliarmus. I'm handling it. Levioso. Don't do try again, I beg you! I could do this for hours! Confringo. You won't survive this, my young. Stay back. Keep out the way. There's nowhere to go. We have to fight. Keep out of Saul's reach. Confringo. On zmizol. To the right. To je tá zakliata. Imperio. Bolo by to fajn, ale už by to nebolo také, lebo dali by sa modifikovať súbory a tým to by znamenalo, že tie súbory by boli nestabilné a tým pádom by neboli tak hrateľné tie hry. Doslova do písmena. Toto je veľmi jedna z tých lepších hier a keď som ju pustil, tak mi 3-krát padla, kým som vyladil nastavenie všelijakých kravín. Proste to je len kvôli tomu, že to je PC a má to modifikovateľné súbory. Kdežto na tých konzolách, jak je to uzavretý systém, tak je to super po tejto stránke, že tie hry fungujú. Mne sa teda ako málo kedy stane. Tebe sa stalo raz teraz, dobre. Ale to je len kvôli tomu, že už chystajú veci aj na PCčka. Imperiová kletba zachránila N život. Ten skřet ji chtěl zabít. Videl si správnu vec. Možno to byla špatná voľba. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Promluv si sa Salmana, dobré, ten je tu niekde. Kde? Tu je. A počkaj, to sú ešte veci. To nie, to počkať. Ja budem odchádzať od lútu, ne? Ešte hore je vrece. Taká pekná chalúbka. A kde je to? Je to vrece zvonku. To je divné. Revelio. A tam nevyskočím. Tam
sa mám ako dostať. Ani lietať tu nemôžem. Divné. Revelio. Neidentifikovateľný predmet na hlavu. Bože, veď som už 30-ka, koľkatku chcete, aby som sa sem mohol dostať? To sú hajzlici. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Chystať brániť? To nerozumiem, čo ten chcem. Keby mali logika hry. Zakázané kúzla môžeš používať lietanie, je ale prísne zakázané bráško asi. To by si veľa dovolil. No asi, hej. Seben sa zase zašiel príliš, keď zachránil svoju sestru. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Že si vinný ako on. Bože, to je zadebnenec. Idem na vecko, hneď som späť. Tuď, prepáč, Mejuško. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian?
I'm back. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Pribudli mi tu veci. Jo, teraz už tie hry na tej PS5 vyzerajú nádherne. Celkovo, čo sa týka vizuálu, žijeme v dobrej dobe. Horšie je to už s kvalitou. A hlavne aj z príbehov, že je to také slabšie, no ale to je obecne aj vo filmoch a v seriáloch. Tu sa mám s niekým porozprávať, s kým? Revelio. Ale občas sa objaví dobrá. Hej, občas, hej. Však keď ich toľko vydajú, tak občas sa musí objaviť. Máš kolečko aj ty? Lebo mne kolečko je stream, neviem prečo. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that Nemám, goblin tak je from killing dobre. my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite. A už si skúšal ten oný? Toho Astrobota? Second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment. Ten Playroom? Vyskúšaj si to, to je strašne dobré pekná skákačka a veľmi pekné. Veľmi pekne tam spoznáš ovládač a to všetko ti to predvedie, je to veľmi praktické. Veľmi pekné tech demo. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Quest splnen? Či čo? Akorát som mamine včera vravel, že poslednú dobu sa s Perminom otrhlo vrece, či už filmy. To sa ti len zdá. Oni to priebežne robia práve, že to, že aby to stále bolo. Aktuálne je strašne veľa hier, aj filmov, aj seriálov na tieto témy. To je pravda. Ale to oni robia priebežne celý rok. I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask?
I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change. Určite to daj si to nainštalovať a pusti si to. Podľa mňa ťa to bude baviť. Ono, nemusíš to celé prejsť, ale tam sú strašne také cute veci, že tam objavuješ staré plejka a tak, ako staré príslušenstvo. Je to veľmi dobré. That I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might V podstate, hej, máš tam taký... Hráš tam rôzne levely a objavuješ tam party z tých vecí, ako časti. A potom sa ti to zbiera vonom a môžeš v takej jednej centrálnej miestnosti a môžeš sa o tých veciach niečo dozvedieť. Je to fakt cool. Napríklad tam bolo ukázané, že existoval PlayStation nejaký... No boli tam aj veci, ktoré mňa osobne prekvapili a to som sa považoval za, nie že experta, ale akože vedel som, že čo sú zač niektoré veci, teda väčšina vecí, hej, samozrejme. A nevedel, fakt som na pár vecí natrafil, že som nevedel, že existujú vôbec. Som ostal pozerať taký puk, že čo? Čo je toto? To som v živote nevidel. Bolo to cute. Čo je tu preboha? Všade sú tu tie bedničky, ale ja sa k nim nemám ako dostať. Konkrétne k tejto môžem. A to máš aj v CZ? Ako sa to... Počkaj, čo máš aj v CZ? Tie informácie? Nie. Myslím, že nie. To už som si není istý, to si nepamätám. To už je vyše roka, čo som to robil, takže si to nepamätám, prepáč. No, ukáž, čo tu máme. Úkoly. Čo ešte môžeme nás spraviť? Promluv si s Naty pred prasinkami. Promluv si s Poppy. Pytlaku v telefónat do domu, okšidlené klíče. Koľko mi ich tých klíčov? Už mi ich ostáva len 5, ty kokos, to není veľa. To menej ako tretina. A tu mi ostáva cca polovica. No nič, čak urobíme toto. 30 level. Ukáž, čo sme dostali, nič zaujímavé, že? Mohli by sme to niekde predať. Nič. Tu je oný, neodhalený. Nič. Jeden ďalší neodhalený predmet. Nič. Ďalší neodhalený. Takže minimálne 3 neodhalené predmety. 4. Fajn, dobre, takže ideme do oného. Nech nám to ten strojček odhalí. Ten zvuk máš trochu, že keď niečo robíš, tak máš niekedy zvuk, ako keby si tam vybuchuje čo? Počkaj sekundu. Je to lepšie?
Ako sem tam, keď zavadí motričko, to je jasné, akože to sa proste stane. Chcel by som v tej zime do vody. Daj vedieť, že či je už to lepšie. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or Pri niektorých akciách, pri akej akciách. Ako celkovo tá hra, v tej hre blbne zvuk. Ako nechápem, hlavne v tej poslednej misii, hlavnej, respektíve predposlednej, tak tam bol extrémne dobugovaný zvuk. Normálne to bolo až nepríjemné. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Aj teraz to robí? No need to race now, my friend. Problém si s Angusom, Agabusem. Teraz už nie. OK, ideme niekoho vydierať, čiže to promluv si... OK. Ideme očividne niekoho vydierať. Hello, Hamura. To je hrozné, jak tie deti učia kradnúť. Chápeš? Lebo je normálne vlúpať sa k niekomu do baráku a vybrať mu veci. Všetko, čo tu za niečo stojí, zobrať. Ja som v tej nebol, že? V tej komnate najvyššej potreby. Nakoniec. Nevadí. Nejako to prežijeme. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. Chtěla by si s mami promluvit? Nechtěl? Ačkový preklad, no. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up,
until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isko is paying the price. Ale Boh ťa chráň, aby si chcel lietať tam, kde nemôžeš. Proste na to nemáš povolenie len tak si hoci kde polietať. Jo, presne tak. Ale Harlow chce pomoc, ktorú nemohu poskytovať a moje najdražší Isko za to platí. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isko's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isko, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isko's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. No idem asi ešte na chvíľočku zapnúť toho Spidermana. Celkom ma zaujíma, ako to bude pokračovať príbeh, tak sa zatiaľ maj. Tomáško, maj sa krásne, vidíme sa u teba. Dúfam, že ideš na stream, nie že off stream, hej? Haló. Ešte skontrolujem toto. Ja to mám v poriadku. Dobrze, zavítajte, zda nám pomôžete s našimi bankovými potrebami. Dali sme vám dosť času, aby ste sa rozhodli. Ale začneme startovať trpivosť. Víme, že vás manžel by ocenil, kdyby ste v našej spolupráci videla prínos. Máme očakávať odpoveď do konce týdne. Najlepšie bude, když sa zostanete medzi nami, pokud vám porozumíte. Rozumíme. Na to sa napijeme. Z riadneho krígla. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Ťažko povedať. Možno áno, možno nie. Neojklamávaj. She had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help.
Harlow does not like people talking, as you already know. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Ale no tak. No, tak. Fajn. Wszystko zamknięte. Revelio. Lablerio sklepení. Okej. Zaujímavé, že aj po 50 hodinách hrania to furt niečo nájdem. I should check there. Niečo nové. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Toto bol veľmi zaujímavý, ukecaný quest.
Keci. Aj Enzo zapol streamec. Tak to si tiež dáme. Ja nie, ona si len niečo uverejnil. Tak nič. Som sa zbytočne splašil. Vôbec neviem, kde som, u koho som, ale ideme hore. A, cinky? Cinky linky? Kde to je? Však to nevidím, to je divné. Je to blízko. A tu? (19/25). Divné skôr je, že som vôbec nepoužil všetky rastliny, alebo teda všetky tieto nástroje na tieto veci. Tak to neviem, ako sa k tomu dostanem, ale dobre, to je jedno. Ideme za touto na ty. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Faster, Highwing! Let's go! Come on, Highwing! Highwing! Go! Slow down now. There we go. Jesus, sa fakt nemôžeš dvihnúť za to? A tam je tehlička. To je, že tehlička, truhlička. Natty's wand. Natty. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Jasné, že je v problémoch. Ona je vždycky v problémoch. A tu tento mesiac furt nemôžem zobrať. Ty kokos. Nosy little students get what's coming to them. Think. Revelio. Natty must have been taken this way. A, Tomáško to už zapol, tak tam mu dáme kukuč. Tam mu dáme view. Nice. Accio. A hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Better be sure I'm not seen. I wouldn't go back to pit. It's not gonna work. Revelio. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here. Mám tam ísť?
Zlato? Či mám ísť za tebou? Nepotrebuješ s niečím pomôcť? No, kúk. Miss a payment with me, and I'll make you pay through the nose. So, what? Redactor! I'll watch the light go out of your eyes. Wanna look up? Will you? I'd rob my own father if there were galleons in it. Not my mama. Novice luck. Flash of inspiration. No aj stále to robí ten zvuk. Accio. Expelliarmus. Avada. To your knees. Accio. This is your first duel. Quite conductive, aren't we? My one. Now the best you can do, Bombarda. You will pay for your deed. Accio. Expelliarmus. my wand! Accio. Bombarda. Expelliarmus. Defendo. Revelio. Kto nám to dostal? Aha. Revelio. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. I don't mind breaking a few bones if there's a few galleons in it for me. There's something. Expulso! Take it! Incendio! Glacius. Death from above! Now, while you're... Dodged an attack. Oh. Good for you. Accio. Incendio! Expelliarmus. Look what you've done! You pay for that. Expulso! What are your thoughts on Electricity. expulso? Expelliarmus. Bombarda. Defendo. Revelio. He must be here somewhere. Hello, Hamura. Revelio.
Furt počujem cinkanie, ale neviem z čoho. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. Revelio. Thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. To bude ono, že? Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Nájdi cestu ven z úkrytu Ashinderu. Však tak, jak som prišiel, ne? Čo je za problém? A s tým chlapikom je čo vlastne? Revelio. Ja furt počujem cinkanie, prísam Bohu. Také veľmi tiché, ale počujem to. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Teraz neviem, či robím zle, alebo nie. Ale podľa toho, čo hovorí ona, idem zle.
Expelliarmus, Bombardum. Revelio. Toto rozostranie to bolo aj predtým? No nič, ja skúsim odísť, čo to spraví. Tak je to v poriadku. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives. No toto bude dneska posledný quest. 4 hodiny stačia. Abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. Jakú rovnakú animáciu mali. Quest splnen. Super. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. OK. A dneska stačilo. Ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Bolo vás tu požehnanie. Zabavil som sa. Dohrali sme hru v podstate, ale ešte dohráme nejaké vedľajšáky a aspoň dúfam. Teda myslím, že akože koľkatku potrebujem na ten posledný quest? Počkaj. Na ten posledný potrebujem 34, to sú 4,5, to je 3,5 levelu. To je docela dosť veľa. No, bude to akože... Rád by som videl ten domáci pohár. To mali by ste na konci roku zúčastniť hostiny ve Veľké Síni. Toto by som rád zažil. Takže asi to budeme dohrávať. No, ako čo s tým narobím. Aj keby som vedel, tak to posuniem, že ten posledný quest alebo tú poslednú misiu dám nakoniec. A akože až po týchto vedľajšákoch. V každom prípade vám prajem pekný večer, dobrú noc a vidíme sa na budúce. Dúfam, že to bude skorej, že bude menšia medzera ako minule. Majte sa krásne. Dneska tu bolo, že views 14, že vraj sa tu bolo 14 vzhliadnutí tohto streamu živého, takže vám veľmi pekne ďakujem za to. Majte sa krásne, píšte básne a poslúchajte. Bye!